növbəti qonağımızla müsahibəmizi sizə təqdim edirik, əziz tamaşaçılar. O, Mali Respublikasının Ətraf Mühit, Sosial İqtisadiyyat və Mədəniyyət Şurasının vitse-prezidentidir. Amadou Sanusi Daffé proqramımızın qonağıdır. Monsieur Daffé, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est que plaisir de vous voir ici. Bien sûr, la première question donc, sur l'importance de cette COP internationale. Parce que qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons vraiment dramatiquement la situation avec le changement du climat dans le monde entier. Selon votre point de vue, les initiatives de ce COP29, est-ce qu'ils seront utiles et positives pour avoir le réel résultat? Bien. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je remercie la première chaîne Azerbaïdjan et je vous félicite et vous remercie. Je veux dire tout simplement que cette COP est la bienvenue, étant donné que la COP 29 à Azerbaïdjan, nous allons discuter, échanger du changement climatique. Nous, la délégation du Mali, avec notre ministre de l'Environnement, une forte délégation qui est ce matin à la COP, à l'ouverture de la COP, pour pouvoir faire dans un premier temps des plaidoyers pour le changement climatique, des plaidoyers pour qu'ensemble nous puissions voir avec nos partenaires comment lutter contre l'atténuation et la résilience au niveau des pays africains. Ceci dit, nous attendons beaucoup de cette COP 29 qui, en réalité, tous les participants témoignent de la dégradation climatique. Dans nos États africains, les pays du Sud, nous rencontrons beaucoup d'effets dans nos pays avec les hivernages qui sont vraiment débordants, avec beaucoup de pluie, des inondations et la dégradation aussi de nos sols. Bildirir ki, əziz tamaşaçılar, Bakıda COP29-dan həqiqətən də gözləntilərimiz çox böyükdür. Əvvəla mən Azərbaycan televiziyasına təşəkkür edirəm ki, belə bir fürsəti yaratdı. Məhz COP-un keçirildiyi məkandan sizə fikirlərimi ünvanlayıram, sizə çatdırıram fikirlərimi. Mənim ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə gözləntilərimiz çoxdur. O cümlədən də Afrikanı təmsil edirəm. Malidən gəlmişəm və bizim ölkəmizdə də daşqınlar, yəni müxtəlif təbii fəlakətlər baş verir, iqlim dəyişikliyi səbəbindən. Ona görə də düşünürəm ki, bu tədbirdən böyük gözləntilər var və nəticə ala biləcəyik. Monsieur, donc il y a beaucoup d'initiatives pour se battre avec le changement climatique, beaucoup d'initiatives. Par exemple, parmi eux, il y a l'initiative d'augmenter le financement de ces projets qui vraiment sont effectifs et peuvent être effectifs. On pourra avoir les réels résultats selon ces tentatives, ces initiatives. Le financement de ces projets, il y a une grande importance. Est-ce que les pays, les représentants, les chefs d'État ou bien les premiers ministres et les représentants des différents pays du monde, est-ce qu'ils pourront avoir la réelle décision pour le financement de ces projets, selon votre point de vue? Parce que, pourquoi je pose cette question? Le chiffre est énorme. Il s'agit d'1 trillion de dollars. Bien, merci. Je pense que c'est l'objectif principal de la COP. Et depuis les accords de Paris, je pense que le problème de financement se pose. Et c'est la lignée de la COP 22 à Paris, où il y a eu beaucoup, on a mis l'accent sur le financement. Et les différentes COP aussi, les pays africains, les pays du Sud attendent beaucoup de ce financement. Ce financement qui va les permettre de s'adapter et d'atténuer
ce changement climatique. Je pense que nous demandons aux chefs d'État, si présents à la COP29, et aux négociateurs africains de pouvoir bien négocier et que les pays donateurs puissent donner un peu plus par rapport aux autres COP, sinon qu'il y ait vraiment un engagement formel afin de pouvoir financer ce changement climatique. Bildirir ki, yəni sualımız bu maliyyə məsələsi ilə bağlı oldu. Böyük maliyyə vəsaiti tələb olunur. Yəni burada sizcə dövlətlər nəticə əldə edə biləcəklərmi bu istiqamətdə? Böyük vəsaitdən söhbət gedir, trilyon dollardan. Bildirdi ki, bu çox vacibdir. Təbii ki, bu istiqamətdə səylər birləşdirilməlidir, dövlətlər inisiativ, təşəbbüs götürməlidirlər. Yəni xüsusilə də biz Afrika ölkələrinə, yəni burada maliyyənin böyük ölkələrin daha çox istiqamətdə ayırmasından gedir. Afrika ölkələri üçün də faydalı olacaq. Təbii ki, bu təşəbbüsləri biz də dəstəkləyirik, yəni bildirdi Afrika təmsilçisi. L'énergie verte, c'est important aussi. Est-ce que, comment croyez-vous, la transition de ce processus, est-ce que nous allons avoir les résultats dans ce processus aussi selon votre point de vue? Parce que cela joue un grand rôle dans cette destination. Je pense que c'est la bonne démarche. C'est la démarche de l'énergie verte que nous recherchons et nous pensons qu'avec le financement du climat, nous pourrons y arriver à l'énergie verte qui pourrait consolider, qui pourrait atténuer ces changements. Et dans nos pays africains, les pays du Sud, je pense que l'énergie verte étant une priorité, étant un engagement de nos chefs d'État, afin de pouvoir construire, afin de pouvoir établir tout ce qui est financement, tout ce qui est assistance au niveau des projets, au niveau des différents fonds aussi qui sont là dans nos pays pour le financement de l'énergie verte. Okay. Əlbəttə, yaşıl enerjiyə keçidlə bağlı sual oldu və bu da önəmli məsələlərdir. Düşünürəm, dedi, Afrika ölkələrində də bu müzakirə etdiyimiz əsas mövzulardan biridir və bu istiqamətdə yaşıl enerjiyə keçid məsələlərində ölkələrin dəstəklənməsi maliyyə baxımından çox əhəmiyyətlidir, bildirdi. Yəni bizim Malidən olan qonağımız, əziz tamaşaçılar, une des initiatives de ce COP29 est venue de l'Azerbaïdjan. Par exemple, notre pays a proposé d'aider aux petits pays, surtout les pays des îles qui sont dans les petites îles. Quel est votre point de vue sur cette initiative de la République azerbaïdjanaise? Bien, je pense qu'il faut remercier et féliciter les responsables, sinon la bonne gouvernance du pays azerbaïdjanais, et dire que ça, c'est des initiatives à saluer. Parce qu'en fait, au niveau des différents COP, nous avons constaté que cette question d'assistance des pays insulaires est très très importante. Et si au niveau de cette COP 29, il s'avère que le pays organisateur a pris des initiatives, des grands projets allant dans ce sens, je pense que c'est des initiatives à saluer et des initiatives à encourager. Əziz tamaşaçılar, suallarımızdan biri də Azərbaycanın kiçik ölkələrə, xüsusilə ada dövlətlərinə, böyük ölkələrin, bütövlükdə dünyanın birliyinin maliyyə dəstəyinin artırılması ilə bağlı idi. Buna münasibətiniz. Dedi ki, mən Azərbaycan hökumətini, Azərbaycan dövlətini əslində təbrik etmək istəyirəm, təşəkkür etmək istəyirəm. Gerçəkdən də bu ciddi bir təşəbbüsdür, ciddi bir əhəmiyyətə malik olan bir təşəbbüsdür ki, yəni o dəstəklənməlidir. Ona görə də biz bu təşəbbüsləri, bu kimi təşəbbüsləri yalnız alqışlaya bilərik, dedi bizim Malidən olan qonağımız. Mən bir daha onu xatırladım. Əziz tamaşaçılar, studiyamıza bağlanmaq istəyirəm. Amadou Sanusi Dafe bugün proqramımızın qonağı oldu. O Mali Respublikasının Ətraf Mühit, Mədəniyyət və Sosial İqtisadiyyat Şurasının vitse-prezidentidir. Əziz tamaşaçılar, ona təşəkkür edək. Merci beaucoup pour votre participation dans notre émission. Merci vraiment. Merci beaucoup. Je ne saurais terminer, vous me permettez quand même de saluer les organisateurs de la COP
Depuis notre arrivée, nous avons constaté une très bonne organisation et nous avons compris beaucoup de choses. Et je pense que la délégation du Mali, nous allons beaucoup travailler dans le sens de jouer un grand rôle dans les plaidoyers et au niveau des négociations. Je remercie une fois de plus la première chaîne du pays. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Attendez s'il vous plaît. Mən qonağımıza bir daha təşəkkür etdim. O fikirləri əlavə etdi ki, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan Respublikasına, təşkilatçılara minnətdarıq. Çünki bizi yüksək səviyyədə qəbul etdilər. Yüksək səviyyəli bir təşkilatı işlər görülüb burada və biz hamımız böyük gözləntilər içərisindəyik ki, COP29-da hansı qərarlar qəbul olunacaq, bizim ölkələrimiz üçün, dünya üçün onun əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq. Həmçinin də Azərbaycan televiziyasına da bu fürsəti yaratdığı üçün təşəkkür etdi cənab Amadou Sanusi Dafe. Merci beaucoup, monsieur. Merci.